आज आमे पढ़िबा फेड़ाण बा वियोग। देखंतु आपण माने छुआरू पढ़ी आइछन्ते ए वियोग, किंतु आज आमे शिखिबा किछि नुआ ट्रिक, जो ट्रिक रे कि आपण माने अति सहज रे करि परिबे। आपण मानकर सांग भाई बंधु कुटुंब एपर कि आपण मानकर सार मैम मानको भी आपण माने ए ट्रिक पढ़ाई परिबे। देखंतु आपण माने केमिति करछन्ती, शून्य रु 3 जीवनी, से आम 1 आणुचे यू यू 1 आणले ये प्रथम 10 होची, तापर एठी 10 होची, तापर एठी 10 होची, तापर एठी 1 आणा होची, एठे 10 होची, एठे 10 हेले 10 रु 3 गले ही जाउची आपण मानकर 7। एठे जो 10 थिला एठू 1 आनिचंती बारी, एठे रही जाइछि 9, 9 रु पुणी 7 गले रही जाउछि 2, तापर एठे भी अछि 9, 9 रु 6 गले आ रहा 3, एठी अच्छी 9, 9 को 9 उल्हे देले, ये किछि नाही, से 9 को 9 उल्हे देले। आपण मानकर आंसर एतिक आसुछि, किंतु ट्रिक द्वारा देख केमिति करिया आमे ए ट्रिक आपण मानकर सार मैम मानको भी कहि परिबे। बहुत बढ़िया मेथड। देख आपण माने कोन करछन्ती, ऊपर तळ को आमे एठे तळ ऊपर को फेडन करिया। 3 3 रु 0 गले 3 0 गले 3 3 को लिखिदेवे, ता ऊपर गोटे बाड़ी दे देवे, कारण आम तल ऊपर करछे ना। 7 7 रु 0 गले 7 बाड़ी दे देवे, 6 रु 0 गले 6, तापर बाड़ी दे देवे, एठे किछि नाही 0 0 ऊपर गोटे बाड़ी दे देवे। तापर आपण आउ किछि करिवे नाही, प्रथमे 10 रु फेराणा कर देवे याकू, तापर सब 9 रु फेराणा करिवे। देखंतु 10 रु ये गले 10 रु 3 गले 7, एटा हला आंसर आपनकर आसीओ 7। तापर हेटु 9 रु फेराणा करिवे, 9 रु 7 गले 2 2, तापर 9 रु 6 गले 3 3, तापर 0 अछि, 9 रु 0 गले 9 9। देखंतु से आंसर आसी गला। सही परि भाबरे मु आपनको आउ एक दउछि। धर आपण मानक एई संख्या रु आपण माने फेडाण करिवे 6 9 4 3, याकू वियोग करिवे। केमिति करिवे, मु जेमिति कहितली सेमिति करंदु। प्रथमे 3 4 9 6, प्रथमे 10 रु फेडाण कर दे, प्रथम टी को 10 रु गले केते होची 7, तापरे 9 रु फेडाण करंतु, 9 रु 4 गले 5, 9 रु 9 गले 0, 9 रु 6 गले 3, एटी हैला आंसर। आपण माने कैलकुलेटर यूज करि परिबे, किंबा आपण माने एई पद्धति रे 1 आनी की करि परिबे। देखंतु एटा तो हे गला केवल 0 थिला। चलो एई भली गुटे को गणित करिबा। आपण माने केमिति करंती एटा को देखंतु, 5 रु 9 जीवनी, सेति पय 1 10 आणंती, एठे होई जाए 15, 15 रु 9 गले आपण मानकर केते 6 होई जाए, एठे तापर होई जाए 5, पुणी 1 10 आणंती, एठे होई जाए 15, 15 रु 8 गले होई जाए 7, एठे रहिछि 2, एठु पुणी 2 रु 6 जीवनी, पुणी 1 10 आणंती, एठे होई जाए 12, 12 होई गले एठे 6 6 होई जाए, एठे रहिछि 3, 3 रु 5 जीवनी, सेति पय एठु 1 10, एठे आइ जाए 13, 13 रु 5 गले होई जाए आपनकर केते 13 रु 5 गले पुणी 8 होई जाए, एठे होछि 8, 8 रु 3 गले 5, एई दिक आपनकर आंसर। 1 10 आनी आनी करंती, किंतु आमे करिबा बहुत सहज। आपण माने ऊपर तळ को करथले, आमे तळु ऊपर को करिबा। 9 रु 5 गले 4, ऊपर बाडी खाली देबे। 8 रु 6 गले 2, केवल बाडी। 6 रु 3 3, 5 रु 4 1, एटा 9 रु 3 जाई परिबो, सेति पय एटा रखि दियंतु केते 9 रु 3 गले 6, बस सेति की। प्रथम टी को 10 रु फेडी दियंतु, 10 - 4 होई जिवो आपण मानकर 6।
ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ହୋଇଯାଇଛି 6। ତାପରେ ଆଉ ସବୁ 9ରୁ ଫେଡ଼ନ କରନ୍ତୁ। 9ରୁ 2 ଗଲେ ଆଉ ରହିବ 7। 9ରୁ 3 ହୋଇଯିବ, 9ରୁ 3 ଗଲେ ରହିଯିବ 6 ରହିଗଲା। ଏଠୁ 9ରୁ 1 ଯିବ 8। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ବୋଲି ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ମନେ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ କମେଇ ଦେବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର 5। କାରଣ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ସୂତ୍ରଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଇଠି ସୂତ୍ରଟି ଲେଖିଦେଇଛି। ଯଦି ସାଧାରୁ ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଯିବେ 10ରୁ ଫେଡ଼ନ କରିବେ, ଯଦି ବାଡ଼ିରୁ ବାଡ଼ିକୁ ଯିବେ 9ରୁ ଫେଡ଼ନ କରିବେ, ଯଦି ବାଡ଼ିରୁ ସାଧାକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ 1 କମେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଥିଲା ବାଡ଼ି ମାନେ ଉପରେ, ଏଠି ଯାହା ଥାଉ, ଏଠି 6 ଥାଉ 7 ଥାଉ, ଯାହା ଯଦି ବାଡ଼ି ଅଛି, ଯଦି ସାଧାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1 ଖାଲି କମେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଏଇଟା ଟ୍ରିକ୍, ଏଇଟା ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ 4ରୁ 3 ଗଲେ 1, ତାପରେ 3ରୁ 5, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି 1 ଦଶାଣୀ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କେମିତି କରିବା ନା 5ରୁ 3 ଗଲେ 2, ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଥିବେ। ତାପରେ 7ରୁ 6 ଗଲେ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ 1 ରଖିଦେବେ। 9ରୁ 6 ଯିବ 3, ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ି ରହିବ। 9ରୁ 8 1, କାରଣ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସିଛି ନା, ଠିକ୍ ଅଛି 2। ଏଇଠି ହୋଇଗଲା। ଇ ଆନ୍ସର୍ ଆସିନାହିଁ, ଆନ୍ସର୍ ଏବେ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 1 ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବାଡ଼ି ଥିଲା ବୋଲି ସେଠାରେ 10ରୁ ଫେଡ଼ନ କରାଯାଏ, ଏଠିରେ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ 1କୁ 1 ଥୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଅଛି 2 ଉପରେ ବାଡ଼ି, ସେ କହୁଛି ସାଧାରୁ ବାଡ଼ିକୁ ଗଲେ 10ରୁ ଫେଡ଼ନ କରିବେ। 10ରୁ ଫେଡ଼ନ ଗଲେ କେତେ, 10ରୁ 2 ଗଲେ 8। ତାପରେ ବାଡ଼ିରୁ ପୁଣି ସାଧାକୁ ଯିବେ, ବାଡ଼ିରୁ ସାଧାକୁ ଗଲେ 1 କମେଇ ଦେବେ, 1 କମିଗଲେ କେତେ 0 ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଇଏ ପୁଣି 3 ଉପରେ ବାଡ଼ି ଅଛି, 10ରୁ ପୁଣି ଫେଡ଼ି ଦେବେ 7, ଏଇଟା ହେଲା 1। ବାଡ଼ିରୁ ପୁଣି ସାଧାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 1 କମେଇ ଦେବେ 0, 2କୁ 2 ଥୋଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।